এইটা হচ্ছে পুলিশ স্টেশন আইন ଅଛି ଯୋଉଠି କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ଅଛି ସେ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠାକୁ ଦେଶବା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମୁଁ ସେ ମଣିଷ ପଶୁ ପାଇଁ ସେ ତା ଇଜ୍ଜତ ମତେ ଦେବାକୁ ତା ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ମାରିବୁ আরে তোরি আগরে তোরি বাড়িরে ওরে নারীକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛି ତୁ ଆରାମରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ଆରେ এই নারীକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପରା ତୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ ଏମିତି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗେଇ ଦଉଛୁ ନାରୀ ବାବୁ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ମୋ ଭାଇଜାନକୁ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ମୁଁ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଯେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କଣ କୁହାଯାଏ ସେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବାବୁ ଭୋଗିଲା ମଣିଷଟିଏ କିଛି ବି ପାପ କରେ ବାବୁ ବାପା ତୁ କରି ସାରିଲୁଣି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତୁ ହିଁ କରିବୁ ହେଲା ଠିକ ନୁହେଁ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ସେଇଠାରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବୁ ନାଇଁ ଭାଇ ବୁଝିପାରିବ ଯିବୁ ବାବୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ କହିଛି ଯିବିନି ମୁଁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆପଣ ମୋ ଭାଇଜାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆପଣ ମୋ ଭାଇଜାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଏସବୁ କଣ ହଉଛି ରଚନା ସହିତ ତୋ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ପରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୀପର ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା ହବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ଆଲୋକକୁ ଏତେ ସମର୍ଥନ ଆଉ ସେଦିନ ଆଦିଲ ଖାଁ ସାଙ୍ଗେ ରାଜନୀତି କେସଟା ରଫା ଦଫା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆରେ ସେ କଥାଟା ସିନା ତତେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଏବେ ନିଜେ ବି ସହି ପାରୁନି ସେ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆରେ କଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଯାଇଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତୁ ପୋଲିସ ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆରେ ଏ ଯୋଉ ପରିବାରର ଝିଅ ଭାଇକୁ ମୁକୁଳେଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ପୋଲିସକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେବାକୁ ବସେ ସେ ପରିବାରଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କାମ କରିବା ଲୋକ ଅବନୀ ମହାପାତ୍ର ନୁହେଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବାବୁ ଆଲୋକ ସପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଏବେ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯିବୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମତେ ନୁହେଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରି କରିବୁ ଆଉ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପାପି ପାପି କରି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପେଇବୁ ଅପେକ୍ଷା କର ସମୟ କେବଳ ସମୟ ବୁଝିପାରୁନି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକ ସପକ୍ଷରେ ଏବେ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି କଣ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିବି ସେ ଆଲୋକ फांसी पाई वही पाई अरे से घर भीतर बसी कंटा करिछु किछि गोटे व्यवस्था कर और अच्छो लोक देखुछि आ मो ऊपर घेर घेर हेले मु कंटा करबी सकाळ सकाळ बेटा कुआरे जाई से मु किधर जाई तुनी आबा तो जाई छी ना सेटा छतुटा खजिबा को जाय आ सिए तो ता रास्ता रे जाई छी तो मुंडा कंटा पाई भी नाउछि अरे जवान बेटी का जब किसी होते घटना तहला আমি এইটা মো মুহরে চুনো করে দেওয়ার কোশিশ অতে বেটা করিছি কোন করিছি সে এইটা মো মুহরে চুনো করে দেওয়ার কোশিশ अरे बेटा कौन करिछि से এইটা জানিলা আলোক ভাইকে বচাইବାକୁ যাই পুরো পুলিশ পাখরে তার ইজ্জত বরবাদ କରିବାକୁ এসব আমার কলঙ্ক দেବାକୁ বসিছি हे अल्लाह ए सब मो कौन सुनुछि ए जीजू एइटा को अपना आखे देखि साइया परे सेठी खत्म कर देलनी कोन नहीं शांति खाली मु खत्म करते तबे मां बेटा दुईटा मोर केस करता সেইটি ভাই মু এটা তো এইঠি জানিছি নহলে মুন্ডରୁ গটিটা অলগা କରି ଦେଇଥାନ୍ତି तथापि मो निष्पत्ति को केबे होई छिबि मो भाई को बचाइबा पाई मो लाखो केबे छिबि अरे रेसवा ओड़ा बोली कौन कही
को सी छोट कर देनी बरं कह तमे माने छोट कर देछ ଆମେ ଇସଲାମକୁ ଛୋଟ କରିଛୁ हाँ तमे करिछ इस्लाम कहूचे उपकारी प्रति उपकार करो लेकिन आलोक बेटा घर पर खंड करी कब चेष्टा करिछ कब चेष्टा करछ सुजीवा को दर्शन रो ହଁ ସେ ପରିବାର ତମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଗଲା ଆମେ ପରିବାର ତମ ଆଖି କିଛି ଦେଖାଗଲା कौन अबे कौन ना मार करे तको रास्ता करे फपाड़ी दे अब किए तको पाली पुष्य बड़ी स्था कर अबे जब यादों में कहानी तो सुना ना ये आंखें देखी थी हेलो भाई जान को तू कितनी बोलो अभी बोला तू बेटा ना जब ये मेरी बने मुझे उसने परेशान था तो चुप ही रही था तू ऐसा से आने से बात ना करो अभी बोलो तो ताको छोड़ के देखिए मैं को जाए से केवे तो उधार पाइबो से तुम्हें तू थोड़ा चेष्टा करे जो करो कि अल्लाह को मते गुहार करे जो हेती करबा पर तो कर्तव्य नो देखा रोहे कही के एते कि मो विश्वास ऑटो चली पर नहीं ଆବାଜ ଫିର ଆମକୁ ତମେ କହିଥାନ୍ତ କହୁନ ମୋ ବେଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ବଳତ୍କାରୀ ପଇସାରେ ଚଳିବା हां तुम्हार टंका दरकार नहीं ना टंका दरकार ये ए टंका टंका में मत दिया अरे फिराओ से टंका टंका तुम्हारो है ए टंका आलोक भाई रो ए बेबी तो देखे तो रसवा ए साला मैं बेबी तो मंजी कथा कहूची आउ एथि पाई कहूची जे ये मनीषो अब तमे गुडा आउच मनीषो चालू आचा हां हमें सब जानवा अरे आमो वाला को जानवर वाला को कुटियाले तमे हो जो गुटे हिन्नो जानवा कुत्ता कौन कहलो रे जो कुत्ता मते तमे कुत्ता कहलो तमरे एते हिम्मत तमे मते कुत्ता कहलो अरे तू आवाज ऊपर को हाथ को फेंको हां ये काई थी मैं उपयुक्त बेटा हमें बेटा से ठीक करी मैं भी तो उपयुक्त नारी हो नारी जाति में तुम्हें हो सकते कौन बेटा अब तमे को नारी जाति को बहुड़ो बनी अरे निजे सोल को था नमानी ओरे काफर हिंदू को जरा घोड़ाई निजे संसार को भूली जाई और संसार सदारी को जाउची अगुल बेटा मने तो शरम लागे हो बेटा एमिति गोटे कुलटा जन्म हेछि के रेजिया निजो प्रति निजे मिति कतच्च कथा कहबा पई तुम विवेक तुम गुटी के बाधा दउनी मोते तो तुम ऊपर घुणा सुजी नजिया मनीषो में जानी परुची मनीषो मुझे तमे के नफरत करिबो मकु देखि मो आज जानी परुची रेजिया सतरे रेजिया तमे नफरत चोकी मोर तो इच्छा होची तुमको मैं तलाक दे दबाको बाबा तमे आमी को तलाक दबो ହଁ ଆଉ ତଲାକ ଦେବେନି କେମିତି ରୋଜଗାରିଆ ମୋର ତ ଟାକ ଆମେ କି ତଲାକ ଧମକ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ଖାଇବନି ରହିବନି ए ओसे तलाक रो धमक रे जम्मा द मो तुमको सत को सत तलाक दे अरे हे गुटे अपराध अजय सर मो तुमको तलाक दो ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି ପଡି ପାଉଁଶ କରିଦେଲ ରେ
ଆଉ କଣ ତମ ଭାବୁଛ ଆମେ ତମ ପାଉ ପକଡିଥାନ୍ତା ଆଉ କହିଥାନ୍ତା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମତେ ଦୟା କର ଦୟା କର। ସେତିକି କରିଥିଲେ କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା? ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତ ଭୁଲ ମାନିଥିଲେ କଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା? ଆଉ ସେ ସମୟଟା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱରଟା ସ୍ୱରରେ ରହେନି, ସେତେବେଳେ ବେରୋଜଗାର ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଥରଚାରୀ ହେଇଯାଏ। ବନ୍ଦ କର ଏ ସବୁ। ଚାଲି ଯାଅ, ଚାଲି ଯାଅ। ହଁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ପାପର ଅନ୍ୟାୟପୁରୀରେ। ଦେଇଦିଅ ମଶା ଲୋକ ବେଟାର ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ଦେଇଦିଅ। କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ଆମେ। ସେମିତି କହନି। ଭାଇ ଜଣେ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ ଓକିଲ ନହେଲେ ମୋର ଏକ ବେଟାକୁ ଜେଲ କି ଫାঁସି ହଁ ଆଉ ଖାନା ରହିଲ କଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁନ ମୋର ଓକିଲ ଯୋଗାଡ଼ କର ଆରେ ଚାହୁଁନ ଖାନା ରହିଲ କିଛି ବି ଜାଣି ଆମେ ଆଜି ଠାରୁ ପୁରା ଆମ ରାସ୍ତା ହଉଛି ଗୋଟାଏ ସାଗ ଏଇ ବାଟ ଚାଲିବା ଆଉ ପଛପଟା ସବୁ ଭୁଲିଯିବା। ମତେ ବି ସାଟଅପ୍ କରି ଆସେ। ଏଇ ଦେଖୁଛ ନିରଳିଆ ସୁନସାନିଆ ଜାଗା। ଏଇ ନିରଳିଆ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି ତମ ଦେହ ମନକୁ ସାଟଅପ୍ କରିଦିଏ ତମେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ବିବାହ କରିଦେବ। ଯାହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆରେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ତମେ ସେ ରେପିଷ୍ଟ ଆଲୋକ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଯାଇଛ ନା। ସେ ବାପ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆକାଶରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ପାଣିଟା ଦୋହ ନେଇଯିବ। ଏମିତି କୋଉ କାରଣ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ଆସାମୀସ ପାଖରେ ତମେ କଥା କହିବ? ଅଛି ଅଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ମାନିବିନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ତମର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ସେ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ବୋଲି ଏଇ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ହାତ ଟେକି ଡାକୁଛି। ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ନାଟାକୁ ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ପୋଡ଼ିଦେବି। ନା ରହିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ। ନାଇଁ ଆସ ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି ବାବୁ କାମ ଜମା ବି କରିବନି। କରିପାରିବନି ତମେ। କାହିଁକି ନା ସମ୍ପର୍କ ବାବୁ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ରକ୍ତ ମାତ୍ରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ଜାଳି ପାରିବେନି, କି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ପାରିବେନି, କି ପବନରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ତମେ ତା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଚୁପ କହୁଛି। ଶୁଣ, ତମେ ମିଶିକି ଚିତ୍ର ମରଣୀ କରୁଛି। ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମନ୍ଦିରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଜଗା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟା ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଘୋଷ ଅଟକିଯିବ। ଆଉ ଯମୁନାଟା ବି ବୁଡ଼ିଯିବ। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ଏମିତି ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲେ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଗୋଟେ ସତୀ ବୋଲି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେମିତି କିଛି ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜି ରାମ ବନବାସ କାହାଣୀ ଶେଷ ନୁହେଁ। ସୀତା ସର୍ବନାଶ
ମୁଁ ଆଜି ତୋ ଟେଷ୍ଟ ବୁଝିଦେବି। ମୁଁ ଆଜି ତ ତାଲଟାକୁ ରଖିଲି। ସେ ତୋ ଓଠଟାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ନା? ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ତୋ ଓଠଟାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବି। तम विषय समस्ते जानी सारा पर समस्ते तुमको घृणा करेंगे। घृणा करंतु होते से सब को विष बोले वो निजे पी नेबे हेले वो तुमको हाथ जोड़ी अनुरोध करूची होते तबे वो भाईटा को बचे दियो। हो तबे वो भाईटा को बचे दियो से नहीं रचना मु परिबी तमे कोदला ना ए टिकिया को तमे कोदला ना मो देहटा तुमको दरकार तमे मो गाल को आपण नहीं रचना नहीं वो हसुत तम तमे मो देहटा को नहीं रचना नहीं आजा आजा वो हाथ जोड़ुची नहीं रचना नहीं ए ओसे वो तो हाथ जोड़ुची तमे वो भाईटा को बचे दियो वो तुमको बाहर में राज्य छोड़े वो तुमको कुड़ा तले पड़ुची। अरे तुम कौन मो गोड़ तक पड़ुछ क्षमा मागुच बर मु तुमको क्षमा मागी आज तुम मत विवाह करने प्रस्ताव दौच ना ठीक अच्छे बुझी पार्टी तुम भली झीर पद धूल की योग्य नुहे मोरी पाई आज तुम बदला बहीच मोरी पाई आज पवित्र प्रेमर कलंक लगी एसबू पाई हूँ मो मोरी पाई आज गोटे सरल निरीह मनीष आज पाइबे मत दंड दरकार मत रचना मु तुमको कथा दूची रचना मु तुमको कथा दूची तुम आलोक भाई को मृत्यु से खलास करी। हाँ रचना मु सत कहूँ हाँ रचना मु सत कहूँ स्वामी आलोक को फांसी दंडरे दंडित करागला। The court is adjourned. नहीं जज साहब नहीं
किए तमे ए दुनिया रे एमती मोर निजर बोली कहीं नाहंती जे मते आसी देखा करिवे मु पचारुची किए तमे मीठा मीठा गिनो नो नो तम अतीतर प्रेमिका सची तम दुख समय तुमको समवेदना चढ़ा हाँ देइचो शास्ति हेले तुमको किए कहला आसी कि मते देखा करबा को अरे मृत्यु यदि दुख होता सेदिन श्रीकृष्ण को मृत्यु पर राधा हे कृष्ण तबे देखो तब मृत्यु पर तुम रानी मान मतरू केमती सिंदूर लिभि जाइए हेले तबे देख मु मरी जा मो नार सिंदूर तम मथार केमती दाउ दाउ हो जलुची अरे से दिन श्रीकृष्ण को मृत्यु यदि राधा को दुख देला आज मो मृत्यु तुमको दुख दब कहीं तमने तमने तमे मते उपहास करछ मु सजन तुमको कहथिले न मु तुमको पुलिस रे शास्ति देबी बोली हाँ देइछ शास्ति सेतमे तुम पर मु राग अभिमान करूनी बरं धन्यवाद जणाउची ए कहीं कि ना ए समाज रे तुम भली नारी माने सब समांतर हो उचित ए समाज रे नारी माने ही नारी मान को सुरक्षा करिया उचित कहीं कि ना ए समाज रे पूरा नारी अछि एते जदि सद्बुद्धि थिला ताहले काहे गुटे सरल निरीह झियर सर्वनाश करला ए दुनिया ए जौवन दुनिया बड़ विचित्र रूपाली एठी बेले बेले दोष करी भी दोषी ही थांती एठी बेले बेले दोष करी भी दोषी ही थांती पाप करी भी प्रायश्चित करी थांती तमे किंतु पाप करछ पाप हां मु पाप करिचे एटा तो समस्ते कहउछंते हेले तमे एक कथा मते बार बार कही निजको मो अगर छोट कर दउछ अच्छा रूपाली तुम गोटे गप कहबी